na ako'y story sa akong life. Sa unang panahon diri ko kay ganahan ko sa kanang sa ibabaw na ako ano murag corona. Okay? Frustrated Rhina. I like that. Sa kuan ni siya. ah ibabaw ni sa amo adapit. Ang amo ato ara dito sa ubos oh. Among balay siguro kani oh. Sa among balay na sa ubos ni. Going ni sa tubig bitaw sa na diha sa ibabaw ang ah, tangke sa tubig mo nang di gid mo mahutag tubig busagak gyud among tubig dire. Ang akong story ako i-flex karon ang story sa akong life nga katong dito ko og Amerika. Abi ninyo nindot jud kaayo dito sa Amerika kay makatrabaho ka dayon sa amo pa sa una is 8 hours 100 sa California man ko per hour nya that was year 2000 ha murag 10 pesos per hour. Then og whole day ka na kay 10 times 10 100 so na kay 5,000 a day. Grabe no. Nindot jud dayto nga kinabuhi biya gyud dito nakapalit biya pug ko adto og second hand nga sakyanan kay wala ra pug ko nagdugay 6 months ra pug ko kay ning uli pud in town ko kay gagmay pa man ang akong mga anak grade 6 si Bon Earl ang grade 5 grade 6 ang kamagulangan then ang manghod kinder babae karon nabilin in town sa akong bana ya lahi biya gyud nang ko ano lahi biya gyud nang ang bana mabilin ang inahan mangyoy kita mangyoy mga inahan kita mangyoy mo disiplina tanan-tanan kay kita may nas balay so I have to go home pero ang akong life dito mao ni nindot basta kay nakaingon jud ko nga ang mga tao didto wala busy kay sila trabaho gyud kay dollar kung ako muli dili magsilbi madugay ko dire ano dayon sila nga ayo ko uli kay lisod gani kay pag-anhi ning Amerika nya ikaw no muli ang uban gali nga gikan sa uban nga mga lugar sa China manulod kalig van nya i-travel lang sila sa van then ang van ibutang og mga container van nya isulod og barko o ikarga sa barko din dadon sa Amerika kay ang China daghan kay made in China dito for 1 month travel from China to America naara sila sa van container van ang uban mo survive naray bangag siguro nga maginhawa pero ang uban pud mga matay kay aron lang gid makaabot og Amerika kay naa dinhi ang maayo nga kaugmaon flowing with milk and honey pero yung ko di uli jud ko siya nga ang uban ingon sila ila jud kong gi-convince ang uban dinhi unsa man kanang diha sa San Diego o kanang border sa Mexico ug America ang uban mo attempt og kuan ambak sa border nya kay gahulat pod ang mga sige sniper sa American so di ka makit-an nakatulog or whatever nakaambak ka siguro mas safe ka pero nakit-an ka di luoy ka so nganong muli man ka uli lang jud ko so mao na nga heaven lang ko kung mga bata ulian ako kay way disiplina hangtod adto salamat sa Ginoo nga na-survive ra biya pug ko gikan adto no nga maayo na unta ito nga kahimtang 100,000 ang sweldo matag bulan pero I'd rather have my children nga naa sa Ginoo okay bye bye for now.